karon humanda gutom ko mag-anam tag paniod to. Alright, mag-isa ta sa ato ang karne o ato mga spices, atong ipag-gray-gray, ato lang siya butangan og toyo, dungagan og suka, dayon paasom-asom butang og fish sauce, dayon dungagan atong oyster sauce. Okay. Dayon butangan siya og tubig, pampadaghan og sabaw. Butang brown sugar pampatamis, ipabukal-bukal lang, ipaitom-itom lang, murag ilok sa imong uyab. Butangan na itong batong o sitaw, katambok sa batong. Mekos-mekos lang, ipabukal-bukal lang. Agoy, dungagan din nato siya kuan guys, mushroom kay boring ang relationship sa batong ug karne, di ba? Dapat spice it up. Beses! Char. Ato lang siya pabukal-bukalon, simmer-simmer it down, tan-awa lang. Kuy, kalame hurot ang bahaw karon mga unta.